गुड आफ्टरनून चिबाई। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने आया हूँ। मुझे पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक्चुअली ईमेल्स आ रहा है दामचरा से, और दामचरा से ईमेल्स आ रहा है एक गांव से कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और एक कंपनी IGEL, ये लोग एक गांव में लोगों को ज़बरदस्ती धमकाकर काम करना चाह रहे हैं। तो वहाँ के लोगों ने मुझे ईमेल किया, फ़ोन नंबर भेजा, वीडियो भेजा। मैंने उनसे खुद भी कल रात बात किया, आज सवेरे भी बात किया। मुझे और एक खबर मिला है, आज ही एक चिट्ठी मिला है फ्रॉम रांगलोंग एसोसिएशन पानी सागर से। वहाँ में भी जो रांगलोंग लोग रह रहे हैं, वहाँ में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने कहा है कि उन लोगों को हटाकर वहाँ में, क्योंकि ये लोग खास लैंड में रह रहे हैं, तो हटाकर वहाँ में एक प्राइवेट टाउनशिप किया जाएगा। 6 शेड्यूल एरिया से लोगों को हटाकर, अपने इंडिजिनस लोगों को हटाकर न्यू टाउनशिप किया जाएगा, जहाँ में सब रह सकते हैं। यहाँ में ये लोग सालों से रह रहे हैं, इनका घर है, लेकिन क्योंकि इनके पास कागज नहीं है, पट्टा नहीं है, तो इनको कहा जा रहा है कि आप हटो यहां से। व्हाट इज हैपनिंग? क्या गवर्नमेंट का काम नहीं है कि लोगों का जमीन को सुरक्षा दिया जाए? पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ त्रिपुरा में ही ADC एरिया से तिपरासा को निकाला जा रहा है और बाहर के लोगों को बिठाया जाएगा। ये क्या कानून का वायलेशन नहीं है? क्योंकि त्रिपुरा में TLR एक्ट है और 6 शेड्यूल का अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो ADC एरिया से ही तिपरासा को हटाकर आप बाहर के आदमी को आप रखेंगे। उनका बिना परमिशन को लेकर ही आप गैस का एक्सप्लोरेशन करेंगे, ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, और जब लोग आवाज उठाएंगे तो उनको पीटा जाएगा, उनको जबरदस्ती उनके घर से हटाया जाएगा, और जब लोग गुस्सा होकर, फ्रस्ट्रेट होकर निकलेंगे रास्ते में, तो उनको उग्रपंथी बनकर आप जेल में डालेंगे। क्या हो रहा है हमारे स्टेट में? लेकिन मैं आपको सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको अपने वॉरियर्स से मैं बात पूछना चाहता हूं, अपने MDC, EM और MLA से सवाल भी पूछना चाहता हूं, खुद के तिपरामौथा के। क्या आपको मैंने ये MLA का टिकट, MDC का टिकट, EM का टिकट, क्या मैंने आपको तिपरामौथा में YTF का पोस्ट इसके लिए दिया कि जब हमारे लोगों के संग अत्याचार हो तो आप घर में बैठकर कानून पढ़े, कि अपने लोगों के साथ एकता और थानसा दिखाए? क्योंकि वो लोग रांगलोंग है और हम लोग रांगलोंग नहीं है, हमारा सरनेम कुछ और है, तो क्या हम रांगलोंग को भूल जाए? क्योंकि जहां में दामचरा में कुछ हो रहा है, वो लोग ब्रू है, रियांग है, तो क्या सिर्फ ब्रू रियांग को ही फाइट करना चाहिए? कुछ लोग मणिपुरी है वहां में, तो सिर्फ मणिपुरी का फाइट सिर्फ मणिपुरी को करना चाहिए? हम लोग इतना छोटा हो गए हैं कि हम लोग गरीब का आवाज उठा नहीं सकते? 4 साल में पावर में आने के बाद अगर कोई अन्याय, अत्याचार हो रहा है, तो 4 साल में हम भूल गए कि हम कहां से पहुंचे? नो, आई हैव टोल्ड माई YTF वॉरियर्स, आई हैव टोल्ड माई MDCs, EMs, मत भूलो कि आप कहां से निकले थे। और गरीब के लिए आवाज उठाना, अधिकार के लिए आवाज उठाना, अगर यह पाप है तो यह पाप बुबागरा करेगा। ये कम्युनल बात नहीं है। आपको आज अगर कंपनी के लोग धमका रहे हैं, DM SDM बोल रहा है कि महाराजा क्या करेगा, ये डेमोक्रेसी है, हम आपको कोई भी टाइम हटा सकते हैं, अगर ये बोला गया तो आप चुप रहेंगे? तिपरासा को ADC एरिया से निकाला जा रहा है, घर से भूमिहीन किया जा रहा है, हम लोग चुप बैठेंगे? क्यों? क्योंकि MDC MLA लीडर बन गए? एब्सोल्युटली नॉट। आई एम टेलिंग, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग। आप कहीं में भी हो, अंबासा में हो, जम्पुई जला में हो, खोवाई में हो, आश्रमबारी में हो, विश्रामगंज में हो, साबरू में हो, अगर आज ये पानी सागर दामचरा में हो रहा है, तो कल आपके गांव में भी होगा। और अगर आप
आज आप एकता नहीं दिखाएंगे, थानसा नहीं दिखाएंगे, जिसका आवाज नहीं है उसके संग आप खड़े नहीं होंगे, तो कल जब आपका घर तोड़ा जाएगा, जब आपको बेघर किया जाएगा, जब आपका कष्ट होगा, आपके संग भी कोई खड़ा नहीं होगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है माय फ्रेंड्स, ये अधिकार का बात है, ये इंसाफ का बात है। दिस इज अबाउट योर सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस इज अबाउट योर लैंड। जब आज से 5 साल पहले हमारा ब्रू लोगों को खाने के लिए कंचनपुर में कुछ नहीं दिया गया था, मैं अकेला गया था कंचनपुर, सब लोग गए थे, तब एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से हमारे ब्रू को त्रिपुरा में जगह मिला। 5 साल में क्यों इतना ठंडा हो गए हम? आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू ऑल, क्या हो गया है हमको कि इतना चर्बी आ गया हमारे पास कि हम लोग अपने ही लोगों के बारे में चिंता नहीं करते। टुडे थ्रू दिस फेसबुक मैसेज मैं बोल रहा हूं कि अगर कुछ चीज गैर कानूनी हो रहा है, अगर कुछ चीज इलीगल हो रहा है, अगर हमारे लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, तो ये टाइम नहीं है कि आप आराम से घर में बैठकर रहे। गो आउट, सपोर्ट आवर रंगलोंग पीपल इन पानी सागर, गो आउट and support our people in Damchara. They may be Riang, they may be Tripura, they may be Manipuri, but there are people. And जिन लोगों को लगता है कि बंदूक के दम से, कानून के दम से हमारे गरीब लोगों को हटाया जाएगा, जब तक प्रद्योत माणिक्य जिंदा है, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। गो सपोर्ट योरसेल्फ। आपको दामछरा से होने का कोई दरकार नहीं है दामछरा के लोगों को हेल्प करने के लिए। आपको रंगलोंग होकर सिर्फ रंगलोंग को नहीं, आप कोई भी हो, गो एंड हेल्प। गरीब को हेल्प करो, जिसका आवाज नहीं है उसको हेल्प करो। ये मेरा मैसेज आज फेसबुक लाइव से है। जाइए और मालूम कीजिए, क्योंकि आज अगर आप नहीं एक संग रहेंगे, कल आपके साथ भी यही होगा। This is my message to everyone. Share this. Let everyone know कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में एडीसी एरिया में ही तिपरासा को निकाल कर हम लोग किसी और को बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये काम कौन कर रहा है ये भी जानने का सबको, इसको एक्सपोज कीजिए आप। मैं अकेला बोलने से नहीं होगा, आपको भी यू हैव टू स्टैंड विथ मी, यू हैव टू फाइट विथ मी, यू हैव टू हेल्प योर बुबाग्रा, हेल्प योर ओन पीपल। Belaino hambai khulungkha. Buita mosa tabukin abono. Belaino kaisa kok rumah. Hengke tabu kok ungkha. Sengnu bicongo Greater Tipraland Demanding Tiprama. Hasteo tongi sengnu 5-star hotel thuin sawani. Borok tabu BJP by Alliance Government Tripraubo Center. Hasted Tripraubo Central Government obo borok ahi phono borok je obu kahai khayei Tripura Haste Government by thungjaku hunoi salai tonglaiman jagao Central Government bo sak mangya kahai imi tongmani jagao lokrokni wansuk mungrok bahai ngai tongkhana sir ningle bahai wansuk obornon bugui tini lukorno tam sanam puilauno lamsoko sir klongka oke ha nini wansuk marokno sungno joto lukorokni bagai share khailani bagai joraya perjak না তাবো তো সেপ্রামতা রাজ্য সরকার বাইব করংলাই বড় সরকার খাইলে তো বড়নি 13 জন এমএলএ ও সরকার সাপোর্ট খাইয়ে কোনই মন্ত্রী সভা বড় সাপোর্ট দङ দিল্লিও বো ঠিক নন সাকা দিল্লিও বো আর যদি বিজেপি नि सिम्बोलॉजी देखायनो बড় प्रतिब्रामा थाने सिने बुबुग्रानि पार्टी एमपी बरनि समर्थन बायनो बरनि समर्थन बायनो ताऊ दिल्ली नरेन्द्र मोदी सरकार परिचालना खायतो ओंखाय एडीसी बताबो तिप्रामा थाने प्रशासन तीनटा इंजिन सरकार बीजेपी ने ककनि मते हेंकाला डाबल इंजिन ट्रिपल इंजिन तिप्रामा को जुदि खा खाया हेंकाय बीजेपी बो खाबाय खुबायनो जुदि है तिप्रा सरकनि नायमानि बुसुमानि
ত্রিপুরা ঠিক আছে সিপিএম নাই মানে গণমন্ত্রী পরিষদ নাই মানে বাদ ছেড়ে গেল এটলিস্ট ত্রিপুরা মথানো সম্মান রই মর্যাদা রই আর ত্রিপুরা মথাবো লোকরক সম্মান রই মর্যাদা রই নির্বাচনী সময় যে কক সামানি অ কংগ্রেস পাইন মুখ থাকালে নাই বড় সামু থাকালে বলা এখানে খাতং মানে কক কিন্তু বলা এখানে খাকা মানে কক তিনি তো এই সরকারি আয়োগ 2.5 বছর দিল্লি পার্লামেন্ট সরকার 1 বছরের উপর এডিসি প্রশাসনী আয়োগ তাই 6-7 মাস গাই ত্রিপুরা মথা লোকরত্ন ভোট সানানি বাগে যে কক লামসাই ভোট সানকা 2023 হর কগ বক্তৃতাফোর সামান্য কিয়া বরক সুয়ে যে সমস্ত ডকুমেন্ট বিশন ডকুমেন্ট নামে কাইসা এটা প্রকাশ খাইমানি আং শুক্রবার তাবাক ছায়া পাইন কক বর্তমানে কিসা চেরি সানান চাইতো কেন অবংখা তাখর বুখর নাই বায়দি ত্রিপুরা মথানি ইস্তেহার বিশন ডকুমেন্ট 2023 বিধানসভা নির্বাচনী চড়ান কক সাকা জায়গা সরকারের থাকা আঙ্কেলাই এমএলএ যদি খাই আঙ্কেলাই তামা খাইনাই आं पूरा ता सालिया ग्रेटा टिपारलेन कक तो तंगो न ग्रेटा टिपारलेन आदा खा लोकल न बिचार खाइतो কি আছে গ্রেটা টিপারলেন নিয়া বিভিন্ন দাবি তামনাই রাজনীতি দাবি আবার রাজনীতি লড়াই সংগ্রামনি বিসিংতে সাচা নাইখানঙ্গা নামতিया কন্টিনিউয়াস প্রোগ্রামনি বিসিংতে আন্দোलन বিসিংতে তো বরকনে লড়াই আবার চলে নাই কোনো ককরে কিন্তু 150 দিন বিসিং ন খাইনে খাইনে ও জায়গা মিশন 15 মানে 15টা বিষয় দंनाय 150 দিন বিসিং অবন সারেটি সানাय তামকক শিক্ষাनि ব্যাপারে সাকা শিক্ষা তাম খাইনে শিক্ষাनि বাদে যত স্কুল মাস্টার কম দंमाने ও জায়গা মাস্টার ফুলফিল খাইনে 100% মাস্টার ও জায়গা যে নাংমানি আবরা জাকনাই এটা মসাকা ত্রিপুরা সারক বাগে ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি অলেত্রা হোটেল সে কাহাম গাছে এবং অমিতি গম একদম ও জায়গা ও রুম ইউনিভার্সিটি কাইসা রুম সাকা ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইউনিভার্সিটি বড় উবাং থাকা 20% নাই আমাকে খাই 150 দিনে বিসিং जों কষ্ট খাইলে তমাই আবনি পরে শুধু ট্রাইবেল ইউনিভার্সিটি या एग्री यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आबो 150 दिन बिसिंग दखनाय ओमाय नंगरा से खाथिगन के बाय रोनो गाहाम खाने ने बागे क्लास 8 जारा पुरि तंनाय 8 9 10 11 12 कॉलेज यूनिवर्सिटी आबो तो तंनाय न मिनिमम क्लास 8 थाकाय बनो 100% टिप्रा सारकनो सलाबरे बरक मोबाइल फ्री मोबाइल अब 8 থেকে 9 10 पुल तंगे रा बरक फ्री मोबाइल मादा मांखा अब सातु क्लास 10 पास खनि रो बगनो काकाय लैपटप तारपरे साका 12 पास खायगा काय जरा नाम्बार काहामाने पास खायनाय बगनो स्कुटी रजाकनाय बुरि रखना सात्री रखना और तंनाय बा बमहाय के सानामु सं 5 स्टार होटेल तारपरे साजा का जागाव
গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট বা অন্যান্য যারা ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বা গ্রাজুয়েট ইকুইভ্যালেন্ট যে সমস্ত স্ট্রিমও যারা লেখাপড়া খাইনাই বরকনো 5 লক্ষ টাকা বরকনো কোনো গ্যারান্টার ছাড়া লাগাইনি ব্যবস্থা খাইরে নাই এবং অলাকাই 3 বছর জড়াতেই কোনো ইন্টারেস্ট নাই এবং খাই লেখাপড়ানি বিষয়ে ত্রিপুরা মথানি 2023 ni vision document tabo 5 লক্ষ মাদামান খাইরে দেখা মোবাইল বারে দেখা ল্যাপটপ বারে দেখা স্কুটি বারে দেখা বরক বিচার খাইতো চাকরির ব্যাপারে থাকা 150 দিনের বিষয়ে 20,000 চাকরির ব্যবস্থা খাই নাই হোটেল ফেসিলিটি করতে তলা ক্লাই থুই তো জায়গা নককে সেমাবলে প্রত্যেক 1 স্টার ইংলিশ করিবলে স্ট্যান্ডার্ড করিবলে মো ডিস্ট্রিক্ট সবাই চারজন থুলাই গেছে মো চারজন পাঁচজন কেসাবলা থুলাই দং উরবো তেসি লোমজা তিনি সরি ডেভেলপমেন্ট হবে থেকে সারা করবা ট্রেনিং সেন্টার খোঁজা নাই তারপরে থেকে সামানি আবো চ্যানেল চ্যানেল কে পানা দি মো বাক পার্সেন্ট আছে মো उनते बाग परसेंट नों खायाबन जो दिबारायजो उत्तर पूर्वांचल बिसिङा आईटी हाब गन्थि सदाखनाय अरो सरकारि बेसरकारि मिलवै 25,000 सिक्लानि सामुनि व्यवस्था खाइनाय আগরতলা হইতে দিল্লি পর্যন্ত হিনান সাহস করিতো চাকরি ব্যাপারে তাই সাকা ব্যবসা বাণিজ্য খাইনাय নবি সাকা अरो सिक्ला যারা উত্তর প্রদেশ পারনা নাই এমবুস আসলে গুলি খাইছে অনেক কিছু খাইছে পর্যন্ত যারা পড়ি নাই এমবুস খাইছে না জানা ধরো জড়িত তন্দর খালি ভাবে আমি সে গ্যারান্টি ছাড়া গ্যারান্টি ছাড়া সাদি একে নব ব্যবস্থা খাইছে নাই নিমুদে জড়িত তন্দর অটো আমদানি ব্যান অবরোধ জাকনাই 3 বছর কোনো ধরনের ইন্টারেস্ট নাইয়া গ্যারান্টার ছাড়া ও অটো পিকআপ ব্যান পাইনে নেবাদে লাগাইরে স্বাস্থ্যের ব্যাপারে থাকা 8টা ডিস্ট্রিক্ট 8টা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল কলেজ খুলছে আবার পরে জলাই দক্ষিণ গুমতি 59 জেলাও ক্যান্সার হসপিটাল নাই এবং ওই হসপিটাল স্পেশালিটি সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল জায়গা গড়ে সাজাক নাই প্রত্যেক গামি ভিলেজ কমিটি ওয়ার্ক কাইসা তামনাই নাম্বার তংনাই তাবক যেমন 120 ও ফায়ার সার্ভিস নাম্বার অমগি নাম্বার আমতি তংনাই খাই ডাইরেক্ট নাম্বার তংনাই কোড নাম্বার তংনাই নরক যে কোনো কামিনে বরক যদি অসুস্থ থাকা ও ডায়ালগ কল খাইতে 24 ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্স বরক না পরিষেবা নেনে বাকি তারপরে কাতাল খাই নার্সিং হোম প্যারামেডিক্যাল কলেজ খুলনাय বাকি সাজাক্কা আর যারা হাইমাসে একলাই তংনাই বরং মিনিমাম 2 লক্ষ টাকা হেলথ কার্ড খাইতে যাকনাই যাতে বিনা পয়সায় বরক চিকিৎসা খাইজাক মানাতে বেলুর চেন্নাই গুৱাহাটীও কেবল চিকিৎসা খাইজাক থাকা আংকাই বরকনা গাড়ি বাড়ির ব্যবস্থা খাইতে যাকনাই তার প্রসঙ্গ ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল কলেজ খুলমান পরে বেলুর চেন্নাই গুৱাহাটীও থানানি প্রয়োজন নাংনাং সেইনিয়া দায়িত্ব অন্যর বিভিন্ন নির্মাণ থানা নাঙিমান বরকনি বাগে গাড়ি ভাড়া নাংমানি যা নাংমানি রেজাক নাই
एग्रिकालचार साका एग्रिकालचार एग्री इउनिभार्सिटी थाइजों साका তাই অন্যান্য বিষয় তোমাবো নরমাল তারপরে বুড়ি রগ্নি ব্যাপারে সাকা মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী নারী ক্ষমতায় নিবাগী কাছে প্রকল্প না রাখনাই আবুনি বিসংতি বুড়ি রগ্নি রি তাকতানি রিগনাই রিসা বা কোনো প্যাকেট জাতীয় সামুং স্থানানি আবুনি বাগৈ বরকন রাং পয়সা রাখনাই ও মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী বুড়ি রকনি কল্যাণ যোজনানি বুড়ি হামক্রাই যোজনানি বিসংতি আবু বুমা বদলনি বিসংতি মানো তারপরে কোনো বুড়ি অসুস্থ সাকদেরিয়া 60 বছরনি বুড়ি যদি ত্রিপুরাজনী আবংরন্দি পশ্চিম ত্রিপুরানি বরক বখয়া থানা হাंकाय বেরিনা ফেंथों অসুস্থ ফেंथों সাংনাইजों ফেंथों বনি গাড়ি ভাড়া সরকার না এডিসি প্রশাসন মানে হাচাল সাম্পা যত জায়গা তংনাই রক ফেসবুকও আনি ভিডিও লাইভ নাই তংনাই রক খাপাংনি হামজাক মাতে চিবাই তামতি প্রাসারক কেদে কিরি জাখা sering saimia angkok sanani naiman hingke norok mia nukbai khana khaki chumjak yagala thatijak tupi hungjak tongmungno chiniti prasaro khob khana norok aro ogli sabni Tripura haste sabni ni sirik maro no khana norok mia oglibo na Facebook rogo media rogo no bai khana tongmong lo chiniti prasaro kom haike agartala oglibo phaiye ob haike jodi la thati lai khaki chum lai tupi hum lai bel kan lai tongmong lo line ba chalai phono lai ka tamong lai khamo Peti prasar oleh mikir jadi thang baik ya. Angka kayu. Ke abah ya angku nu communal kok sama nih bu ya. Ang ke mana sur-suri di mana bu ya. Angkok sama nih nama ke. Saya ni baru ni abo na kuno gubernur negosiasi mengdotong, haste hapang negosiasi mengdotong, cabinet pas enggak de baru ni o dress hungjak, tupi hungjak, khaki hungjak, juta kajak, bel kanjak rok, o ogli sabuni, o haste sabuni, ni sirigne rok, baru ni kuno registration datang, baru ni kuno goshe mungtu datang, saimia. Here Chini, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni, TTADC Police, 2006 Rajyoni, Chini Hasteni, Legislative Assembly of Pasangzak, Honorable Governor Hastefa, Tripura ni Governor Wahine Assembly Zak, Shine Kaijak. Shine Kaijak, TTADC, Nung, Nini area Naikolna ni bagai, Nini Borok Naikolna ni bagai, Nini Habanok Naikolna ni bagai, Nini hukumu mukumu naikolna ni bagai, Nini borok rokno, na murugna ni bagai, nang TTADC police khai mano, khaki chumri mano, lat hatiri mano, tupi hungri mano, bel kanri mano, nang tauno, hatiwo, hawanogo, jetha thayupan nang borok no tabo phunui manka, tuiduli manka, borok no chung goshe murugha nei. Tripura ni Bidhan Sabha 2006 gose jak 2006 no Afroni Governor Assent berjak mane gose jak I am pleased TTADC bohai TTADC bani area naikolna bagai bani habanok naikolna bagai bani borona merengna bagai naikolna bagai au haike TTADC police khai mano eke tang bagai 2006 ni simina harda gya wan songi jena kya
nono nahar na rezakia governor assent khaifano legislative assembly o pass on phano haste hafang TT edition rang rohya central TT edition rang rohya aboni jeng budget khai rohka jeng phaimani pore no TT edition khumulungo ti pramothani hafang phaimani pore no jeng ADC police naharnani dui battalion fan naharnani heke busur rang nangnai ahi sakai jeng kintu bisi brum brum no ADC police ni naharnani bagai jeng budget rang dawe esujana nake esujana rang nangi mano ni budget dair horda jono naharna ni bagai nahar mai ekha tongna ni bagai jono kintu a budget jeng san masuk budget dia kok buci di ang uskanono अधिवेशन 29 तारिख अधिवेशन आं रिप्लाई रेखा फाइनेंस डॉक्टर नि रिप्लाई नरक नरि माने नरक खना खना जे एडीसी वो चिनी बरमगनां विद्युदेव बर्मा देशमानि गवर्नर बाय मनोनीत खाजक विद्युदेव बर्मा बरमगनां विद्युदेव बर्मा समय एडीसी वो कि ठीक भाबे राज्य सरकार एडीसी रां हरितं आं साका ठीक भाबे रां हरिया तां बागे रां हरिया ठीक भाबे आबो नरक गाहाम साइमान नरक बीजेपी नि एनडीसी रो तां बागे हरिया आं अबो साका बरक साका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के ठीक रो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जों ठीक ठाक रो चिना रो ऑडिट बुआंगो इके बरक साइटं आबो नरक सिनाय आं साका जेदो आं आपरो सीएम नि इंचार्ज बा फाइनेंस डॉक्टर ने रिप्लाई मारिफोरा आं साका थांनाय 5 बोसोर जोंताय बरक रोनाय नै रां गसे फानोसे कैबिनेट बरक नि बाजेट प्रोविजन तो माने परे हाइना हाय बरक बाजेट ताइसे आबो प्रोविजन नारगो बाजेट प्रोविजन नार माने परे बाजेट इ असरिनाय नि बरक गसेव ताकले एडिशन ओ रोनाय नि गसे माने सदस्य थांनाय 5 बोसोर जों चिनी हाफां 254 कोटी 60 लाख टाका जों रां माया जों रां रहरिया बुजिदि तां बागै जों 2,500 कोटी टाका 5,000 कोटी टाका 1,800 कोटी टाका 1,200 कोटी टाका बाजेट खाइमाने तो बर रहया बरक रोनाय नै गसे माने सुदानो से बरक तै 50 कोटी 60 कोटी आमहायके कम खाइ जों थांनाय 5 बोसोर बिसिबावो 254 कोटी 60 लाख टाका जों रहरदगे दिनै मानथाय आरो रहन रहे सेमि अबहायकेनो बंचित एडिसि गोबां मासालनि सिमि अबहायकेनो रां रहरदगे सिन्स 2016 नि सिमिनो अबहायकेनो रां रहया गोबां आबो अर्थतामो एडिसि पुलिस गसिया दं बर एडिसि पुलिस नाहार खांखाय बरनार गोबां पोस्ट खालि ओंखा बर गोबां पोस्ट नाहार खाखाय ओ जोंनो खलाइता मानथुन मियान दंमोन जों एडिसि पुलिस ना खांखाय जों बहायनो मियान हायके थुबि हुंजा मियान हायके बेल कानजा खाखि सुमजा साइमी बरनि कैबिनेट गसिजाक दं बरनि ना कुन नगर पंचायत गसिजाक दं बिल पास होंजा दं साइमी बाहायके फनु लायका तिप्रा तमोन हायके फनु लायके किसे दाला लायका म हायमा दं या जाय हो बर फनु लायका बरनि भलन्टियार नि फनु लायका केबो बरकनो उग्र रखनै उग्र जाति त्यो बात रखनै ताम रखनै केबो सिनै करै केबो खरक सपन नरक नु याना सिनै करै हन्नै बो करै चिनि तमोन लायके बस के ताम लायका म जाय हो आं साना नाय माने का हाइसे ताको तेबो खुक्सं ताबोबो नरक बुजिया तंनाय र जे जों फाइका हंकेसे 125 amendment bill pass केने को सेमी है जों फाइका हंके एडिसि पुलिस नाने रंदे साइटं जाबाय हेवा सेमी है किंतु जनता नाहारदि नाहार का हंके के बर वहायनो जोंबो फनु गामो जों आमेके फनु बिता मानदि तो पिहुजा चिनि सितायबो बाथेंनाय चिनि सितायबो दङ
tongmong ni chine wa ke judi la thati ruoi tupi huroi bel kanoi juta kanoi judi tongmong no ke tiklai mang ke chini site ba karak barsai manai betong baklai manai betong phili manai betong chini si jotoni se phidet ko ga bhairo ki chungno khlai tamandi phiaba chungbo haina tongla chung khopchano chamano phaisa chamano kisa phainisa mano phaisa sai phano tabokle khailani ni jara so edisi police na haso ni jara phaika abono tei chungwan soglai ne abo jetu chini rang kreni bagi chungwan laika development chung tam bai khena tei bo bai rinai school bo bai sanam nai lama bo bai sanam nai lukoro cha hamya chai ke bo bai rang rinai kabang lukoro ni san mong tong lama sanam area elkawo de mungsa develop khairi pe chini aro mungsa samong tei meya ari ya mungsa samong ro horia samong chimi ro horia no nang mani samong sang khlai jagia samong ro horia ne koi layo samung maya ni koi layo yes development abu develop abu nango itu nang mani siapa nang mani sing samung khlai jagia oh no tei chang mawan soglai nei piaba takir di mia ne amang plero no winaro photo ro no goi topi huda ro bel kanja ro juta kanja ro abon no wi takir lai di chini site ka hamko gong am hai ka khai ka chini te ka hamko changbu am hai ke marugri mano changbu phonogri mano changbu phonok nai jara phai tongo changbu phonok nai nasingi anboi norono thansang de bubagara ni loge thansang de na bubagara chang already sadak se abon na harna ni bagi itna rog ready khadi chang already abon ni RR recruitment rule ro bahine chang frame khaija ta hokte bu ko chang tai phansa chang kok salai nei chang buta nang tongkha anboi norono kisisa miani bang khini rog bai khata te lekhodi abo bubagara bo sadak react ta khadi to bo phano bubagara safano angke pekhama tokmani norokno kisa sai narobe kisa makok masalai sene abo haini nadi tomono chumbu sileri me phano tomono miani haikeno oma haike judi sini sigla rokno 2000 4000 sesang teklai ma hake chumbu haini chini habano morogli mannai chini obaike misil meeting ro agapla phai khai ke chin log barono moro gine samuri mannai chini je jago chini hasek jagi tong ara hasek tano bupra bru chang ar khlai mannai hello takok bukok song jotanano sari kaham so phungazri siri to ang kaisa post re rakha yes ni kaisa borom gonang no masung laigra sinai bini question ro bini thaniyo je points tongoni ro mas laigra sinai nei to sai rakha time to mamili nai no aso kui to video play man liya haine bagai drive related tai phano mas samai nei live video phayane one so gai tabuk live video phaisa driving related no but no problem it's safe both stand up thumbs up ang camera on asik se phano ngamano but cox hanane cox hawi tongano so khulum kata ho bukuk song ang Dinesh Dev Burma Tribal People Foundation Khoroksa volunteer tini naroni thani biskang phaika me ani kaisa interview no kha chini so called advocate Haridan Dev Burma ne sini Haridan Dev Burma sini advocate Haridan Dev Burma sorry sini sir advocate Haridan Dev Burma ni ko ekta statement che khana to gyang le thangmani abono to isang salayan saimia khoro busukti brasarok bono support try bo khoro busukti brasarok bono chajang bo khoro busukti brasarok bin tano stam samno lukha but jebin statement tongmani amo khoroksa bukha by cox hanai tibrasania bo kaisa greediness kaisa greedy borok ni thaka abono tibrasani chang mari maiya tini chang borok hai educated lawyer chini society on nango nangya nango borok hai sijak nukjak nango tobong ke tini chini advocate Haridan Dev Burma je samani kok kaisa negative ni thaka bo jaga ke David Bono chini takok David Mura Singh Bono invitation liya ba call khaliya ni sawo Delhi ni yatra ba Delhi ni je program 9 August 9 September ngani yo and Riani ya golo phana bote hoise sapika bo thangnai but
थांनानै बागैबो बो टिकेट नि खर्चबो माना नांनाय एन्ड हटेल्स दंनानै जतन खर्च माना नांनाय नि बो सामने दङ बो खरकसा एजुकेटेड बरक बो खरकसा वेल टू डू बरक बो खरकसा गोनां बरक हानि मान रां फैसानि कमिट करिबिनि उपर बिन थानियो तो खो बो किसा लाचिना नांगमनि अ ककनो सानानै सकां वान सुबै सानानै नांगमनि बुनि बुसकांगो अ ककनो सायावै बो किसा डिफरेंट वे एज अ लॉयर बो कैसा एडवोकेट बिनि थानी कैसे डिप्लोमेटिक एंसर थान तंग नांगमनि बो थाना मुसु या खमु या थाङै मा या अब आलादा कक तो बो मा के कक सायानो तंगमनि जे टिकेट रखां के थांग फानि टिकेट रखे एंड तेज बनो लेक्चर ना निबागे बो 40 मिनिट टाइम मारेने ताम तंग बिनि थानियो पॉइंट जदि जों साना थाङा के बिनि थानी तालुक जरातै आं तो काइछापनो पॉजिटिव लुगियाखौ जे बो लाइव वीडियो रहो फाइ कक साव न्यूज चैनल रहो फाइ कक साव तालुक जरातै तां कोन फानो बिनि दरतै बिनि इदिकेतै पॉजिटिव लुगियाखौ जे तिप्रा सरक सपोर्ट लाइक कक सामने बा तिप्रा सरक ने बागै बुम तिखे तामो सॉल्यूशन तिख्लाङानि आबरक थाबो फानो कक खायाखौ बो सुदु अटैक मामक से खाइ तंगो ऑलवेज बिनि जे वीडियोस जे तंगनि बिनि जे इंटरव्यूज तंगनि चत्तो जगाना अटैक सिम से खाइ तंगो एंड साक न बकटर साक न सिजाक नि सिम थांगो बो ताबो फानो केव हनो कॉम्प्रोमाइज बो खानि नाया बा केवनि ककनो बो खाने थाने नाया बो ऑलवेज नो अगेंस्ट फायो साइमिया बो तामो ऑपोजिशन पार्टी दा तामो उनया कुनु फानो गरै बिनि कुनु फानो dignity gray naya thanga ke bini kono background ni kono phano signature gray je botini khoroksa advocate ngai senior advocate the most senior advocate ngai asaka pora ina asaka bo pore suka ka bangma constituency ka bangma tamong bo jotono saimono bomdike tamong nai but bo legally law ni waiso bomdike break klaiman amo bo kaham ke saimono tamo khlai ke bomdike justice ti klaiman amo bo saimono কিন্তু তাবুক জরাতে বিনি পক্ষে থেকে বিনি দিগিতি जों ताबुक फानो कोनो एक्शन लगिया को जे तिप्रा सरंगने थिनांनि बागै बो सामुं ख्लाइमानि तिनि फानो कोनो जागाव एक्शन लग जागिया को ना कोनो हिस्ट्री दङ बिनि ना बो कोनो सामुं काम ख्लाइमानि प्रूफ दङ ताबुक जराते बा ना ताबुक जराते बिनि तिप्रा सरंगनि बागै ए बो अमति ख्लाइरि मान खा नै ताबुक फानो प्रूफ करिखौ যদি বো প্রুফ আসক ফুননো মুসুং আসক বো খাইনা মুসুং আসক সাক সাকনা আসক তর জায়গা বো সাইখিকা যে বো যদি দিল্লিও থানায় নাগাগা বনা টিকেট না না এন্ড 40 মিনিটস নি লেকচার না না তামুর না বো লেকচার ওই বি থানিও নেগেটিভ পয়েন্ট মমংসি বো সাও ও বিনি এজেন্ডা या আবনি বাগে বো থানা না মুসুং ইয়ালে বো সাও তাও ফানা বো সাও তেসা 40 মিনিট লেকচার নাই নি কে তাম খানা যাবো বিনি এসে এজেন্ডা या বনো রিকি তাম লাভ তা ফাই ফাইনা না ইয়ানং nang phayawai bo chugo tabo point questions my questions ang jo pungosna in samaningkha chini advocate Horizon Debarma tabuk jaratui nang tipra saroni bagai tamo positivity think like tam positive mansuka kaisa point abo kaisa nang jodi nai dong ga ga nin thani jorati jo sobai ka hanke please answer it tabuk jaratui nang tipra sarona tamo suggestion rakha bahike development nai point 2 ताबुक जरातै नों तिप्रा सरकनो बुमति खे जिंजालनि यकनानि आइडिया रखा बा बुद्धि रखा बा ताबुक जरातै तामु जरा नों तिप्रा सरकनो गाहाम लामा फनुका आमु कैसाबो नों आन्सर फनुबे निनि थानि नॉलेज गबमा तंगो निनि थानि बुक्स नॉलेज गबांमा तंग नों आसका बय बरियो निनि केविन सेविन रगो बुक्स रक ममंग नुगो गबांमा नो साइमे आबसु जरातै नों जतो परेउ जतो बुझि खाना but the point here is just reading books is not enough nang practically bus hamana nang nai ground level bo nang tong nang nai nang tini high level of nai asugoi tongoi ground level tam choli tong bigra borok tam choli tong bigra borok ni life of bumti jingjal choli tong nang tau kono sai mania nang jodi asuksi lawyer kaham ni saksana mansu bumke thangi nairi chini tebra sarok bumti ke tong bumti no chung bumti ni chung man thanya mayang ni tong aborma nang yesi saka nang khoroksa lawyer ngai nang petition derekha je omo hai mana nangman jaga mayang ai tong phane nini tabuk saw agenda ya bole to nang bangladeshi rama tiklanya musungya nini agenda ke alada bangladeshi tong tu nini nang alada samong khlaina hinai tabuk tabuk jara to nang tamono proof khlaima ka tamono nang success khlaiman ka o kokno nang stagano chotto tiprasa tapuk so purely negative comments are always how it can nini jotto videos jotto
interviews joto live videos joto jagana ni negative comments mamang si phai tongo nung past to tam khlai phaya amu bo bui sai mania tini nung khlai kha ani nung prove ri maya tini nung tibrasar na bagai basa ja khane bo nung prove ri mania tam ne ke nung kuno jaga kacha jaga phana nung positively support khlai mani phono ge mania khu lukur je nai tong rok nor wan suk di jodi ani kok bonai thani sungmani jodi chaya hangang ke norok ano please comment khlai sadi ang nai ne tongo norni joto nongni tongo nai bo tongo joto comments no nuk nai norok je sik suggest khlayo chung bam dekhena choli nai chung joto tipra sarak tini kulugi tongmani karanong kha chini oro bangladeshi pungui thangka bangladeshi pungui thangmani tamangai 2011 ni pore census ngi tripura o tamni ke borok mamang no center asukja borok census khlaina musunya because census khlaina thanga ke sing saimana je chung tini Tripura sarak only 10% se tongsina and in a population sini abadi Tripura only 10% singano asaka habka tini vote bank ni baga asaka habru goi borok tini asaka puri tongka borok kiriza kha borok wan soko borok saimano je tini census khlaina thanga ke borok saiman nai ki tribal people ba indigenous people will only be 10% of the population of the whole Tripura. Sorry. Asuk bosor census khlaya tonmani karon tamo. Tini 10% bhai kenga jo 2011 o khlaibro se 30% hani ramjago but tini ta 10% bhai keng na himalay ta miga bang mangi damo. Je original Tripura je Bangali tongne rok borok tamo khoroksa ni nago 10 jona to busati khlai khega 10 jona to busati khlai tai bine busara botai 10 jona to khlai khega na ambo 10 15 bosani bisingo amai ke se census komungi thangna wan sugai nai di Tripura sarak bo wan sungna na joto neta peta joto wan sungna na ho tabu sini o bahai sini advocate Haridon song hai bo wan sungna na ho chini population tini Tripura o bahai ke as komungi thangna ni nangkha chini Tripura sarak population komungi thango do sauna sin Tripura sarak to kaisa family o the young families khorong ne bisingo busa khlaya so tamo wan sarak ke khoroksa kaisa no go 10-15 jona tikhlayo haini bagai born population asu tadi bari thanga gabang mangi thanga abuda point norno sai khana ri norno buji nai di ki tini chung bai ke minor bai ke minimal sun tini bai ke kom Tripura sarak asu 10% of sakpai Tripura sarak ni abadi ta kisang ga sung 5% ngi thangnai ka ta kisang ga only 1% Tripura sarak sini ramjak sinai so the whole Tripura ngi thangsinai tama Bangla land tabo ko Bangali kaisa tongma hai Bangali group borok sama hai Tripura land ya bo Bangali land se ni borok salai mani tongo so Bangali land se nango Tripura hani bomong riawe Bangali land hani bomong ri ni borok objection khamani tongo to amo hairok sung nugui tongoi jeng je asol Tripura hani busarok bahai ke jeng tong khana tini chini officers kotor tongo kintu keo phano himmat roi ki kokti sanani yesi surnani tini chini lawyer kotor tongo jotono koyekjona petition nai tongo abor ko khana jagya jodi joto lawyer joto Tripura lawyer mili oi o petitioner na thanga ge chini amon to kisung nango chini rights na chung nango ni na thanga ke supreme court bukhna ya jo court bukhna ya ngya je jaga wa choli tongo abo choli jo tangnai and khaibo thangnai tabo hungke chini yang tei chung strong leadership tabo phana manya kho je kapham khayei petition ri mannai kaisa lawyer thong kaisa leader thong strong petition ri maya kho tabo rimani ya golo phanase khana jagya nai jagya okay nai ne ya sabe similar jago kintu abuni action ya tini Tripura sarak tamuni bagai klugi tong ge chung thancha kri chung tini thancha angke chini Tripura sano ke bo suklogi mania amo kaisa jotto Tripura samu narak di tini chini educated Tripura sak kabang mano tongo tini field asuk nai field khabrum tongai rak Tripura land greater Tripura land hai je TISF team ni tui phanasi jotto borok ongkhoya je ranggnang ni busarok ongkhoya je chakri khlaina ni busarok ongkhoya je chakri khlaina ni busarok ge nangya ni asu tongai noko tabo goro je ongkhornai rok
maximum people norok bo analyze khai nai di ang tabuk leaders song bo sai khana ro leaders song bo saono all the leaders norok nije phana nai di norok no je follow khai phaine rok tini je follow khai tong rok chungno ana phanong tung ana phano je follow khai tong rok tini chakri ginang ni busarok ya all bigra borok ni busarok je low level low class ni borok ni busarok mamangsi chererok si chungno tini jorati follow khai tongo je leadership no ni follow khai rok educated borok ngangai jotono siding thango borni sakni nije ni hinai lama tiklai thangi manu honi wanchugi thango borokta mansuk chung already sijak chung already nukjak chung obo hai nangya tini khabron tongnai rok sabo je tongnai rok bigra borok je busa bumabu chakri khlai rok je kodor chakli khanjane busarok to khorok chapon nukjagya kai chapon ya ano photo phone point lai phone di sabo tong tini joratui je rally himmani je protest khlai thani phaimani khorok busaga jaga chakari khlainai kodor chakari khlainai ba master chakari khlainai phone thung borne busar khorok busuk tong rok ano kaisa point kai phone di amole op phone ni busla op phone le master chakari khlayo ba kaisa headmaster ni busla tini amai ke tini or sopai gani khorok busung na ro phone man ana phone di jodi proof tong angke tini chino bangalore je chung Tripura people foundation tu je follow play tong rok all low level workers all hotel industry workers security workers kai chapana IT industry samung thanger rok keu phaya background support nothing phayu kisak misa good job you are doing good job nothing that doesn't matter nang good job khlai tong ani sing saw bai ongi thaya tini all the supporters tini thousands je borok phaimani jotono low level workers tini borni 12000 15000 beton mane rokse donation rok rani phayo khapomoi phayo joto kisu jote janango philai thani thanglai thani sak khamiang lai thani donation rani phaiga ga all this level people all the low wages working people tabuk joratui nairi khangidi je master chakri khlaineng kha ba jesbana chakri khlaineng kha borong thang sangidi norok tabuk jorati busu jorati norok donation rakha Tripura sarok jepur nangpurwo Tripura sarok jingjalok layo ba kerfono thilai thanglai ingo ba sakhamiango asomoyo bui donation chantini khorok busu chakri ganang rok donation rakha tini je donation rakha jotono 10 taka 50 taka 100 taka donation ri phailio borok sabo bukha ganang borok because borok saimono o kosto bojaga tamo umte hai situation klaikhe borok saimono bumte kosto haini bagai je kosto klainai na borok bo naina muchungya je kosto thung nei haini bagai jottono borok 100 thung 200 thung je mansagri ribo baksa bukha kaham hazar panjori ribo kintu chakari ganang rok kaham ke chakari khlai tongnai rok khorok chapana kri je tini lesin Tripura sa khorok samte ke jangjalo klai tong chalo chung chakari ganang rok jona 100 taka joro 500 taka phan laina ni pan wansung mai kri tini para area wo borok khorok thui thanga gangke a chakari ganang rok ga phaismi o thui thanga sorry nei hiligi ri bhane ba kudini khaklabo 100 taka 200 taka khiglai klang tha kintu haglak donation ni bagai tini o borok joto para lokone bisingo se thumui phayo kintu khaja thanga anke para kaisa 10 jona bude chakari khlaine kri o 10 jona jono 500 taka ka pan rakhanga je 5000 phayo and para area o 5000 angka belai sing thanga borok khorok ni dead body no joto samung paina ni bagai tini bigra borok phano buni no borok thi thanga anke tere hini makhlayo tere din hini makhlayo aja o borok rang masabayo luku thinga chubao kintu luku sab chuba saideman je parao bigra tongnai rok borok chuba kintu je chakri khlainai rok jotono out of the village parani phadaro thangai town tongoyo yang bara tongoyo borok aja no boroni life by set and borok one sugya ki bike khlaina na borok bundike choli tongana ambo one sugya thui thanga haida o ako thui thanga ka batai tam kaisna thui thanga ni jimi kaisa condolence message ready sinaita so one second tini obo hai je chini advocate Haridon song hai khorok busak wo bowai busak tini Tripura sani bagai sak ne kolam te khibi boi sak ne rang khibi boi busak jorate bo tam khlai kana proof the tongue kebini thani proof tong honga please ano personally message rohodi personally ano obini proof no kisari rohodi ani WhatsApp number ka 8088028601 bo tini je kok samani hai omo hai kebo leaders ta sathung obo hai kebo rang ganang borok ta sathung tini well to do borok ngai bo tabuk phano bini pocket ni 1 taka khebi oi Tripura sarok ni bagai bo kuno samung khlai manya ko khlai bo phunu gya ko bo khlai mano kintu bo khlanya thangya tami bagai ge bo selfish bo sak ni benefit nu gya sak bo asamung no khlanya thanglak
Similarly, botini o rally o thana ni bagay bo o kognos ho. पैदल यात्रा ने जो सक्सेस में नहीं जगह वो कॉग्निस हो जो और जगह वो बने फायदा करेंगे वो थाना मुझे या फायदा बाहर के हमारे बहुत इन्हीं आज अगर लेक्चर रना ने बगे चांस में आगे तो स्थायी आपको बहुत इन्हीं टिकट रजा क्या वो थाई आपको बिना ताम क्लाइमेक्स लाइक है वो सक्सेस तिब्रासन ताम क्लाइमेक्स लाइक है तिब्रासन में बगे ताम खाया नहीं मक लाइक है वो कौन रख लाइक है कौन उफानो खाया को ताऊ जरूरत नहीं चौथी वो थाने प्रूफ तो उनका है वो जो दी मुंगसा से क्लाइमानो नांगो उनका का आंगरी ओनो Ang Dinesh Devarma will give you a ticket to come to Delhi if you can show me something that you have done good for the people of Tripura or Tiprasa people. If you have a proof within yourself, अगर हरिजन सर अगर आपके पास कुछ है proof तो लाइए हम दिनेश देववर्मा त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन की तरफ से आपको आने जाने का टिकट देंगे रहने का होटल देंगे खाने के लिए भी पैसा देंगे बट आपने क्या करा आज तक अपना खुद के पैसे से आपने आज तक तिपरासा के लिए क्या किया है ये बताओ you being an educated person you don't even speak good English you don't speak good Hindi at all इतना तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक युवक एक बंदा को आना चाहिए कि कैसा हिंदी बोला जाए एटलीस्ट इंग्लिश को छोड़ो हिंदी तो बोल सकते हो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल सकते आप तो अब भी आप you say you are a lawyer when you say you are a lawyer you should be able to talk in any languages or a national language or a common language in India. I know you speak a very good Bengali also. बंगाली कैसे सीख लिया आपने हिंदी कैसे नहीं सीख पाए बंगाली ज्यादा ऊपर हो गए आपके लिए कि त्रिपुरा में आप ही लोग हैं जो बंगाली को आगे बढ़ा दिए बंगाली लैंग्वेज को आगे बढ़ाया और कॉकब्रोक लैंग्वेज को दबा के रख दिए अगर आप बोलते नहीं हम कोर्ट में सिर्फ कॉकब्रोक में बात करेंगे और जज को भी कॉकब्रोक समझ में आना चाहिए तो ये नौबत नहीं आती आज कोई भी हो बहुत सारे तिपरासा लोग हैं जिनको बंगाली नहीं आती जो बंगला बोलना नहीं आता फिर भी कोशिश तो करते हैं जब भी वो लोग अगरतला जाते हैं तो कोशिश करते जरूर है कि यस हम लोग इन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों के लैंग्वेज में वो भी गलत है हम बोलते हैं जहां भी हम जाएंगे जिस जगह पर संस्थानी कॉकब्रोक सानाई बांग्ला साइया त्रिपुरा हाउस के जे त्रिपुरा फाइने रक वानसांगथुं तकसांगथुं बुनि जातफानंथुं बरनो जों कॉकब्रोक फोरोंनानै से लामा मानायनाय दाबुक जेमन महाराष्ट्र हो मराठी बोलो ने वाले माने हाय तब जों आम दिखे तो वाले लाया जे नों त्रिपुरा तंग नों कॉकब्रोक से साना नांनायनि साया बाट मानना नांनाय बा बुजिना फाना नांनाय तिनी जों कर्नाटक आव बकमा चलै दं कन्नाडा हेळि इमदा कन्नाडा माताडी जेसेबां खलाय दं जों बुजियो मुङा तसे फंगै दं बाट साइमानिया फनो नों थाइसे थानि फनो साइरे खाना कर्नाटक आरो खुसिङै थां That's it. That's enough. You don't need to learn the whole language. You just need to understand the language of that particular state. Everybody would love the language to be publicized. Jung jotono nayo. Kaisa language, jani language no. Jung bahake age tisaiman advertisement klaiman no nei. Jung chini Tripura sarap ni. Tripura ni language no se jung tabuk phano se. Chini kebo minister sung CM tung judge sung kebo phano. Kok borok tam na hin kok borok sin na nya kokara kok sin no baksa kak borok sin ni no amsa sin na nya ne chung tamung kha chung ba Tripura sa da Tripura ni borok da na chung da immigrants Tripura wa chung si immigrant hai klai thang si play chini language ko mai thanga angke chini language ko jaga sini jaglia teri saw airport agartala airport wa kok borok ba announcement nai age samani khana mane tabuk phana implement ya ko tabuk phana khana ya ko tini tabuk phana ya ko जब अन्य जगह थांगे नहीं रे तिनी जो तो जगह वो एयरपोर्ट जाने लैंग्वेज भाई अनाउंसमेंट खाई जागो कर्नाटक वो कन्नड़ा में अनाउंसमेंट खाई जागो एयरपोर्ट बिसिंगो इंग्लिश में भी खाई जागो हिंदी में भी खाई जागो चिन त्रिपुरा वो किधर है कॉकब्रोक कोई जानता ही नहीं है okay maximum travelers are Bengalis because they are the rich people they are the only ones who are educated who knows there is no boundary to develop ourselves. Chung senior simik kasawi tabai chung development ngi maya. We're not traveling. We don't travel around India or around anywhere. Chung travel klangani dorkar maya. Nahi chung travel klaya. So amuni bagay to chung sarana thangi maya. Tabuk amu phana si chung
approve claimanya ko ba implement claimanya ko je Agartala airport sana se tini kokbrok ba announcement hunya only Bengali ingo Hindi ingo English ingo so obviously father has ni borok ba father on your state ni borok phai ka Bengali language khana nai kokbrok khana nai borok ba ke samana ke okay Tripura mein bhi ye language chalti hai Tripura mein ye language hai to ye language chalna chahiye kabhi suna hai Mumbai में मराठी चलती है मुंबई एयरपोर्ट में मराठी में अनाउंस करा जाता है हिंदी मराठी एंड इंग्लिश में अनाउंस करा जाता है मुंबई में पर हमारे त्रिपुरा में सिर्फ बंगाली इंग्लिश एंड हिंदी करा जाता है बट जहाँ की त्रिपुरा ने तीन लैंग्वेज कॉक बोरोक ट्राइबल रोंगनी लैंग्वेज इंडिजिनियस रोंगनी जो मेन लैंग्वेज आमो से संग तीन अप्रूव खाई मानिया जों बसगा लोगे फाइगना वांस में तो आगे से सीपीआईएम रो रूल खाइमांग बांग्ला मीडियम होने से जों कैसा मीडियम होने रजाक्सियो स्कूल्स आर ऑल बांग्ला मीडियम्स क्या है बांग्ला मीडियम क्या क्या सिखाया हम लोगों को क्या पढ़े हम लोगों ने बांग्ला मीडियम में कुछ पढ़े जिन्हें सीबीएसई तो आईसीएसई तो द सेंट्रल बोर्ड्स ताबोक तो सीबीएसई खिलाएगा आईसीएसई खिलाएगा बट वेयर ताबोक फना जों बांग्ला मीडियम में ताबोक जो बंगाली मीडियम जो गवर्नमेंट स्कूल्स रोकना इंग्लिश मीडियम खिलाएगा टीचर्स रोक से इंग्लिश मान कराएगा भाई के इंग्लिश पढ़ाए बुमुंग इंग्लिश रोमा बसिंग द इंग्लिश मीडियम में थांगना बो त्रिपुरा बोर्ड कमाई थांगने त्रिपुरा बोर्ड को बांग्ला में चलियो हैं तिनी जो तो ऑफिसर्स करो कटर जत्तना बरनी जा जत्तना आंसर मामा जत्तो से बरनी कॉक से खाने में तो नहीं बोरो से असल कटम चिंती प्रसरो चिनी निजिने हाउस है जों बिनि सेलें चिनी निजिने हाउस है जों बय मिसे रूल फ्लाई जाबो जों निजे रूल से क्लेम में तिनी मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश आजा गाव बुदा बुनि जातम दं बोरका भाई कैप्चर फ्लाई जाग लिया व्हाई बिकॉज़ दे वर हार्टलेस इन द बिगिनिंग इटसेल्फ त्रिपुरा ngai belena maya gana khaklai haini bagai buni ja no buino habnan remani bagai chini nogo phana habri chung nok phana ortek bagai mari nok phana ortek bagai phana to maya khlai nai bokai sa atit ho gaya na haini bagai to suntini kula khana blai tini boundaries krai boundary obo khoroksa bahari phunu go iko yanga bangladesh iko yanga tripura नखला वानसरंग नखला दिसे बांग्लादेश नि बॉर्डर बागे खलायनाय बागे नगा बाउंड्री तै बरफ फायाना नि बागे बन्द खलारि माननाय बाउंड्री कॉर्डर मा all three sides covered by Bangladesh borders umi thangka agartala ne seme delhi jora yatra 2500 kilometers one sugin edi bus kostong kha bus ke jangalok lai khana borok lamago tini do जोतो पब्लिक थांगे माया तो बगे जे सपोर्ट लाइ थांग मान जे सपोर्ट थांगे बगे थांग माने थांनानै नागौ दा साडी जे आं तिनि मन्त्री आं तिनि थांगे माया दा साडी आं तिनि कैसा उन्ति बरक लयार नि थांगा ताबो तिनि हरिदन एडवोकेट हरिदन हाय दा साडी आम दिखे आज आं गलम तिनि नांगि तमो आनाम दिखे रखे आं थानाय माने बिनि बेनिफिट रखे बो थांनाय इट इज नॉट अबाउट बेनिफिट इट इज अबाउट आवर पीपल तिनि अमो हाय फाइट न जों जुदि implement claimaya phunugi me approve se claimaya ga chung bahai ke chini thinang chini man thaino chung man mai tini asamo bo phunugi tong je yes bangladesh ro refugee tong rohingya bangladesh ko bhaga raha hai right but what tripura tabuk jorate kaichapana bangladesh no tiklai jaga ne nokha news the phaiga je jaga o tripura the highest number of bangladeshis are residing in tripura today सेंचुस क्लाइया थांगा मनो साओ जे बांग्लादेश रो कासगा पुंगै थांगा तिनी त्रिपुरी नि जे ऑल ओरिजिनल इंडिजिनियस पीपल 10% से बॉडी पॉपुलेशन तंगसिनाय आमनो जत्तनो वन सुगिन आईडी बुजिविन आईडी नरक लक जागना वीडियो साना थांगा बांगमो कक साना थांगो तबो फानो मास हाउ समय मान थागे मास हानाय जों अककनो मास हानाय नाय सालाया अंगे अंगिया बरक बासाया अंगे अंगिया The educated people come forward. You fucking guys come forward. Don't just sit back at home saying you are an educated person, saying you are a graduated person or holding a PhD or whatever. Forget about your education when it comes towards the rights of our own people. It's you guys who has been keeping it down so far.
If all the educated people, all of us, we have many educated Tiprasa people today, but none of the educated people, none of the kids of the job holders, the government job holders comes forward for any fight, for any protest. So far, I have not seen anyone. If you guys are really educated, if you guys really think that you are a Tiprasa, then please come forward. If you are a Tiprasa, come forward, fight against anything, put forward your ideas, put forward your strength, put forward your knowledge to fight against this, or to show that what should we be doing in order to get justice in our own land, in order to throw out all the Bangladeshis from Tripura. This is for those educated, so-called educated guys who are sitting back at home saying like, I am an educated person, I have completed my master's, I have completed my graduations, I have completed my PhD, and waiting for a job, waiting for the government to give you a job. I am talking about those guys here now, because I know you might not even think of listening in Kokborok. That's why I am talking in English at this point, only in this part. If anybody wants to crop this part and upload in your YouTubes or wherever, please do. Please go ahead. I am telling you, the so-called educated people, please come forward. The job holders, do not sit back. You guys are the one who doesn't donate even a single rupee for the cost of our own Tiprasa development. And only the poor guys, those guys who doesn't have a job, who does a daily labor's work, are the only ones that comes forward for donations. And you guys saying that you have a job, you are an educated person and never come forward for such fights. And you always wait so that these guys, the low-level guys, go fight and get something and you enjoy the facilities here. So think about it. The educated guys, come forward. Do not just command. You have to be on the field as well, not just the unemployed guys. If you need, take a leave for 1 or 2 days and attend the protest or rallies wherever required. Any job doesn't say that you should not be doing any extracurricular activities apart from your job. Even if you are a job holder, if you have the heart, if you have that point in your mind that you should be standing along with all the Tiprasa people who are fighting for the rights of Tiprasa today, you all should come and stand. Take 1 day leave and stand 1 day. Nobody can question you saying, why did you go there? It's your right. Even if you are a job holder, it was on your leave day. It was not on your working day. Okay, on your working day, you might not be able to attend anything. But on the day that you take a leave, that is called leave. You have a leave. You have a thing called leave. You can take that leave and come stand along with all the Tiprasa people who are fighting, who are protesting today, and show your dignity about Tiprasa people. Be Tiprasa with heart. Don't just be Tiprasa with mouth. Don't just talk that you are Tiprasa. Don't just say that you belong to Tripuri community. Fight, come, support physically, mentally, or emotionally. Every way that ever you can, please come forward and fight against it. Do not sit back saying just saying that you are educated, you are a graduate, you are a master holder, you are a PhD holder. Doesn't matter. Education is not a matter in this place. This fight is for our own rights, for the rights of the Tripuri people. We have to get out the Bangladeshis from Tripura, and this cannot be done just by the fight of these low-level people, or just by the fight that David Murasing has stood up. So kudos to everybody who has always been supporting our brother David Murasing, and I believe there will be more people coming forward to fight with it, and I believe those educated people also would come out and fight. I see the students in Delhi today coming forward, but yeah, they are coming forward because they are in Delhi today. But I believe those educated people sitting in Tripura, waiting for the jobs alone or hunting for the jobs alone, would never come forward. They are the kids, or the parents are not poor. The parents have something or the other jobs. But those guys never come forward to fight or to protest against somebody else. Why? Because they feel shy. Shy because they are educated. They don't fit to be in front of the public protesting or fighting or doing rallies.
they feel that they're educated, so they don't deserve, they're not meant for that. I tell you, all of you, the educated people, if you guys come forward, talk each and every words, 1 point each is enough to grab the attention of the media and of the government. So come forward, guys. I'm really sorry if I have used so harsh words today, but I'm really sorry for what I have used, or if I have done something wrong, please forgive me. Nakardi, ang jodi kuno bul sair khaga tini o video wo, tabongke ang start claimani to chini advocate Haridhar no question khajani bagai, ang question pai kha, but amani digi phano time tongo ba ani destination ang phano sobaya ko ba. I continued my live video so that nugnai ta nugi tongtung funungai tongtung share klai tongtung je comment kliner klai tongtung but tabu rotu kono comments tu nugi akho hambai tabu rotu je nai tongna rongno jodi norok asuk jorati nai phaiga ke o video no man khane share klai di and non thani kono points to ke norok comment please comment klai di tabu rotu kono comments tu nugi akho, but hopefully after 1 hour 2 hours, but by tomorrow expect layo ki kaisile kaisa comments mana na hanai samne thane positive comments samne thane negative comments, don't hesitate. Nini thane kuro chaja gyang mani comments tong hongka na chaja gyang ni comments ready nini thane chaja mani comments tong hongka na chaja mani comments ready, but nini thane kuro suggestion tong hongka na suggestion ready. But I want people to come forward asanga chutran khulumka hambai khaklayo chung chini o rally chini takhu David Murasini je rally je pedal yatra successful hunga na hanai tini chini man thaina chung mana na hanai tini bini demand bo accept khai jaga na hanai chini government of India bai hambai tawisa kulumka chibai bye bye.